Hello there, and welcome back to InkLingo. Today's story is called Le Flamant Rose qui ne voulait pas partir, or The Pink Flamingo Who Didn't Want to Leave. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Let's warm up with a few keywords. Gardian, meaning a cattle herder of the Camargue. Étangs, meaning ponds or small lakes. Ami, meaning friend. Roseaux, meaning reeds. And patte, meaning leg or paw. In the sunny wetlands of southern France, one flamingo decides not to fly south with the others. Let's find out why, in French. La Camargue est au sud de la France. Il y a des étangs calmes et des roseaux verts, et beaucoup de flamants roses. En octobre, les flamands partent vers le sud. Mais pas ce flamand-là. Luc est un gardian. Il travaille avec les chevaux blancs. Un matin, il voit un flamand seul sur l'étang. Luc demande « Pourquoi tu restes ?» Le flamand ne répond pas. Il est sur une patte. Il regarde l'eau. Près de l'étang, il y a un grand cheval blanc. Le cheval mange l'herbe. Le flamand regarde le cheval. Novembre arrive. Le vent est fort. Luc a peur pour le flamand. Mais chaque matin, le flamand est toujours là. Et le cheval blanc aussi. En mars, les autres flamands reviennent. L'étang est bruyant. Luc cherche son flamand. Il le voit. Il est bien. Luc comprend. Le flamand a un ami. In the end, the flamingo stayed behind because it had found a true friend in the white horse. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.